哎呦我的妈！काम होता थी। अरे चल जमानिया जैसा ये मैं जो नहा तो जिना बाबा हाँ तू तो ना कोई है मैं तो हाल आदि है ना बुझा वो बैग काम हमारी टांग लग गए हमारे देरी हो गई तो हाँ अरे एक गाड़ी में जाए अल्लाह पूरा बस को तान का कुमारी था लैंड हो तो ना भाई टीटू से बोल सी रहा है हाँ আমার আজকে দে রইব হ্যাঁ আমি মাটি কুমার না আলেন না ওতে তো আনি গুলো হলো না তো না বেটা হ্যাঁ হ্যাঁ আরে বাস কাল করতা কাম আছে যে এইটাও তো একটা কাম এটা কাম না এ মানে না না হালা না মানে আনি গুলো করম কি দেয়া হ্যাঁ हाँ हाँ रात को जानची गाड़ी दिया वो जी इतना इधर ना मार नहीं देंगे मारे कोलम का आवाज़ कोई गाड़ी मारी लग बो और रात को हाला तो ये दुकान ना कुना हाला फोड़ कर कोई तो ना बाहर तो हाला क्यों ना ले पूछो और बैग थमारी हमारे टाउन लग गए हाँ और अभी अल्लाह को तो ना वाली चुट्टू बोई काकू भाई आरे चुट्टू दी भाई बोया बोया শোন ধরে দে হলাম যা আগে করি হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছো সন্ধ্যা হলে দে হলাম এর আগে না আবার দেরি হয়ে দেবো হ্যাঁ বেলা কি কইতাম হ্যাঁ হ্যাঁ Betul di kunci. Ha. Berak ke dah Honda ha? Ha ha. 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 Hey শাস্ত্র দাও বাবা। কি করবে না? কাম দিন একটু কাম করা লাগে দু তিন কাম হই খালি আড্ডা মারি বই এটা মই মুখ করে দিলে অত রাত করে আই। হ্যাঁ। কি কর তুই কোনটা দি তুই দে লইব তা কই কাই বানা এটা হাইয়া ই লাগাইছো হুননা 哎呦我的妈 বই নাম সে র বুলদি মাল্লা ও মায়া বু এই এটা গেল নে এই বন্ধ তো ভাই এই কাম হবে তো হ্যাঁ সে দাঁড়া হ্যাঁ কি রকম কাম করলো হ্যাঁ আই যাই পারি আই কাম আমার সেই বলে আইলা হাই যাই নলা